natapos din kahit pa paano guys. Celebration my 50th birthday. Salamat sa mga tumulong naghanda, nagluto. Thank you, thank you, thank you, thank you so much guys. Thank you. Ayan, may konting handa. Celebration lang guys. Ang ganda oh, ang ganda pa rin. Ayan, yung aking flowers. Ayan, kain na, kain na. Kainan na. Thank you guys. Salamat. Ganda mo. Konting handa. Suko. May pa-crown pa sila, oh. Oh, yung mga nalipot mo bag. Bakit? Sa mga anak. Golden birthday daw kasi kaya may pa-crown. Ayan daw yung debut. Kain na, kainan na guys.